wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Agung rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari kedua di bulan Ramadan ini masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Tentu juga taklim ba'da subuh juga kita laksanakan. Di samping saya ini ada jemaah baru min Palestin, min Palestin. Ismukum Abdullah. Namanya Abdullah, panggil kita serang dulu. Badaqalil tulkil muhadaran walau 5 daqaiq. Badaqalil ulkil muhadara awalan lahzah wa antum badaqalil. Naam, awalai 5 daqaiq. Para hadirin rahimakumullah, tentu akan menyampaikan sedikit, nanti mungkin Syekh Abdullah, Syekh Abdullah akan menyampaikan sedikit-sedikit taujihat dan irsyadat kepada kita sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin tentang dalil kewajiban kita berpuasa, dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nengkadita dobaki bahwa di samping puasa kadinto kewajiban bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kewajiban umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Meskipun tasbihnya atau persamaannya kadito ulama beda pendapat. Persamaan antara puasa dulu sareng puasa mangken, ada yang mengatakan sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Kabir li Ar-Razi, dijelaskan bahwa persamaan itu adalah dalam puasanya, kewajiban puasanya sama-sama wajib. Dan juga ada yang mengatakan persamaannya adalah juga waktu dan kadarnya. Makanya di sini dikatakan fa fi ba'di syara'i furida siyamud dahr. Ada sebagian syariat dulu, syariat tabongkor atau dulu kadito siyamud dahri, puasa 1 tahun, ada yang seperti itu. Kita hanya 1 bulan. Artinya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan hanya 1 bulan. Kita sebagai umat Rasulullah tentu hanya 1 bulan yang berpuasa. Ada sebagian dimin syariat sitapongkor ini adalah 1 tahun. Berarti kan agak lama. Dan gula sana saja apa sasa bulan ereken kariburan pakai si Maria ereken terus. Kemudian nengkadinto debaki sebagaimana kama warada an syari'ati Nuhin alaihi salatu wassalam, seperti yang diajarkan atau yang dipraktekkan oleh Nabi Nuh dan kaumnya. Nikah 1 tahun bahasanya. 1 tahun. Apa-apa? Wa dzalika limunasabati ajsamihim alqawiyah, karena memang badan mereka nikah kuat. Lo pada berlebih panjenengan salah raja pas kuat. Kita apalagi Indonesia kan gini ada saya aneh min Palestin kabir. Jadi kadin to apa-apa macimin lebih banyakan karena badannya memang lebih kuat. Bada saya wajib bagi juga puasa sekat areh. Wa fi ba'di syara'i furda siyam 50 yauman. Bada sekat areh. Kita
maksimal 30 hari atau meskipun ada yang 29 hari, pokoknya 1 bulan. Wa qad faradallahu ta'ala 'ala hadhihi ummatil muhammadiyah allati afdal umam an tasuma afdal syahrin fis sanah ala wa huwa syahr Ramadan. Umat Kanjeng Nabi termasuk kula bi panjenengan kan cuma diwajibkan oleh Allah berpuasa pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Umat-umat terdahulu kan itu belum tentu bulan Ramadan. Sejelas, sepadek itu adalah wajib berpuasa. Bulan apa? Itu ulama beda pendapat. Yang jelas kalau kita sebagai umat Rasulullah kan itu puasanya hujan. Puasanya kayak dalam bulan Ramadan. Saya kadi mah bulan Ramadan kadi itu adalah afdalus syuhur. Artinya bulan yang paling mulia. Kemudian yang kata dibagi sayyidus syuhur syahr Ramadan wa 'azamaha hurmatan Dzulhijjah. Jadi bulan paling mulia itu bulan Ramadan. Makanya kita sebagai umat Rasulullah, nabinya adalah afdalun nabi, nabi yang paling utama. Puasanya di bulan Ramadan afdalus syahri. Umatnya kita sebagai umat Rasulullah afdalul umam. Kemudian terakhir kata pada situng cerita setongak to Kanjeng Nabi kan itu kilengkieun alengki sareng para sahabat pas beda tamu ilake artinya beda tamu nompa ontak pas pangker ontana pahatanya kadi masanya Nabi Muhammad sanya Muhammad kadi mah artinya ada sedajan jamaah karena nikah mungkin lo one kadi masanya Muhammad kipah pareng oning hadzal rajul al-abyad al-muttaqi ini kan nih se dernyander nih kan se kolen pote akhir apa senan natanya boleh kompoya Abdul Muthalib ki jawab Kanjeng Nabi ki terus gula ternyata ada panjenengan jabuna rek lakeni kang panapa panjenengan nika yutus sareng Allah taala da sadayana manusia dijawab Kanjeng Nabi engki panapa Allah taala makon da panjenengan kangku ngelakoni salat 5 waktu engki kemudian panapa Allah taala merintah da panjenengan kangku apasa antasuma hadza syahr minas sana apasa sabulan in dalam setahun engki da Kanjeng Nabi. Terus panapa Allah taala merintah da panjenengan kangkui orang-orang sesoki nika zakat engki akhirnya orang laki nika tamoy mun sakadi to ten gula iman da ka panjenengan amantu bima ji'ta bihi ten gula iman da panjenengan lha nika yang napa dasar-dasar bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi kita. Dan tentu seperti yang disampaikan kemarin, puasa bukan menjadi beban bagi kita, tapi puasa menjadi kebutuhan bagi kita. Mungkin sekali tadi betul kaula mungkin Syekh dengan nanti diterjemah akan menyampaikan beberapa nasihat-nasihat. Karena nika dari Palestina jauh nih kan. Nam Syekh tulkil muhadharah na'am walau 5 daqaiq. نعم تفضل مترجم تفضل هنا أنت بهذا ممكن أنتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Syekh Abdullah Kak Dinto asma'ipun Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saud Ibdah. Saya datang epon dari asli epon Palestina, keturunan Palestina, nanging Roma epon dalam epon badan nang Yordania Kak Dinto. Ke Indonesia Kak Dinto alhamdulillah pada program lembaga saya fokus dalam kemanusiaan Kak Dinto untuk bantuan Palestina asma epon KNRP Kak Dinto. Beliau yutus Kak Angkui menyampaikan dakwah Ramadan saya abid epon 15 areh dimulai dari Bangkalan dilanjut sampai Sumeneb Kak Dinto. Alhamdulillah Syekh tadi telah menyampaikan salam, kemudian dilanjut dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir beliau menyampaikan salam untuk kalian semuanya. Ana usallimu alaikum wa ahmil lakum assalam min ahli Filastin 'amma ومن أهل المسجد الأقصى المبارك ومن أهل قطاع غزة كلهم يسلمون عليكم يا أهل إندونيسيا، يقولون بلغ السلام لأهل إندونيسيا لأننا نجتمع تحت ظل لا إله إلا الله، فنحن إخوة في التوحيد وإخوة في الإسلام وأخوة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Kami menyampaikan salam untuk para ahli Indonesia, para penduduk Indonesia yang datangnya dari penduduk Palestina, yang datangnya salam ini dari penduduk-penduduk yang ada di Gaza. Salam ini kami sampaikan dari Masjidil Aqsa. Mereka menyampaikan salam kepada kalian semuanya, dan salam ini tiada lain dibalut dengan salam tauhid la ilaha illallah, karena kita semua dipersatukan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. أنا أريد أن أوصل لكم رسالة واحدة عن الوضع الحالي في المسجد الأقصى المبارك. Kini kami ingin menyampaikan satu salam tentang apa yang terjadi sekarang di Masjidil Aqsa. الآن شيخنا في صلاة الفجر لما صلينا نحو الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمون، ولكن يجب علينا نحن المسلمون في إندونيسيا وفي أوروبا وفي إفريقيا وفي أمريكا وفي الشرق الأوسط أن لا ننسى أن المسلمون قبل أن يصلوا إلى الكعبة في مكة المكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى المبارك لمدة 16 شهرا، لما نزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Baik, Syekh tadi menyampaikan kepada kami semuanya bahwa tadi kita telah sholat subuh bersama dengan diimami oleh kiai kita semuanya. Kita menghadap ke kiblat, di mana kiblat yang kita hadapkan adalah kiblat ke Mekah, yaitu ke Ka'bah, ke Baitullah yang ada di Mekah. Akan tetapi umat Islam semuanya jangan sampai lupa, umat Islam seluruh dunia, baik di Indonesia ataupun di Eropa ataupun di Afrika Selatan misalnya, kita semuanya umat Islam harus ingat bahwa sebelum kita berkiblat ke Ka'bah, kita pernah berkiblat dengan kiblat pertama kita, yaitu Masjidil Aqsa. Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan, dan hal ini sesuai dengan firman Allah yang telah disampaikan tadi oleh Syekh barusan. أما الآن هل تريدون أن تعرفوا كيف هو حال المسجد الأقصى المبارك؟ كيف؟ كرر. هل تريدون أن تعرفوا ما هو الوضع وما هو حال المسجد الأقصى المبارك اليوم؟ Maukah kalian saya sampaikan apa yang kini terjadi di tanah Al-Aqsa di Palestina?
الآن إسرائيل واليهود يمنعون المسلمين أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك بسبب الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين وعلى المسجد الأقصى المبارك ممنوع أن يصلي المسلمون في المسجد الأقصى المبارك. Sekarang orang-orang Yahudi, para penjajah Yahudi melarang orang Islam untuk masuk kembali ke Masjidil Aqsa berkat penjajahan yang mereka lakukan selama ini kepada orang-orang Palestina di sana. يجب علينا أن نعلم أن الواجب على كل مسلم أن يفكر كيف نرفع الظلم عن المسجد الأقصى المبارك وأن يكون المسجد الأقصى مع المسلمين ليس مع اليهود. Yang harus kita pikirkan bersama sebagai seorang Islam, bagaimana kita mengangkat kezaliman di muka bumi ini sehingga orang-orang Palestina tidak dijajah lagi oleh orang Yahudi. ويجب علينا أن نعلم ماذا يجري الآن لأهلنا في قطاع غزة. هو الظلم الشديد على أهل غزة. يوجد في غزة المستشفى الإندونيسي، والآن المستشفى الإندونيسي قد هدمه اليهود في غزة وقتل 30 أكثر من 30,000 شهيد في غزة وهدم أكثر من 1000 مسجد في غزة. Kita tahu di Gaza sekarang telah terjadi bombardir yang luar biasa. Ada pengeboman setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan kita orang Indonesia sempat membangun sebuah rumah sakit yang di sana disebut dengan Rumah Sakit Indonesia. Akan tetapi karena bombardir yang dilakukan setiap hari, maka rumah sakit itu kini telah diratakan oleh Israel. وهذا فيما يعرف في طوفان الأقصى الذي قام به المجاهدون في غزة حتى يدافعوا عن المسجد الأقصى المبارك. Hal ini terjadi karena memang tak henti-hentinya tentara Israel ini selalu menjajah dan mengganggu orang-orang Muslim yang ada di sana, sehingga para mujahid kita telah melakukan pembalasan pada 7 Oktober kemarin, sehingga disebut dengan Tufanul Aqsa, di mana mereka melakukan untuk menjaga martabat diri dan memperjuangkan Masjidil Aqsa. Insyaallah بجهود المسلمين في إندونيسيا وفي كل العالم في القارات كل القارات يجتمع المسلمون في ساحات المسجد الأقصى المبارك قريبا ونصلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك الذي ذكر في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Semoga dengan bantuan jihad, semoga dengan bantuan solidaritas dari seluruh umat Islam di dunia, di Indonesia atau di semua benua di dunia, maka insya Allah sebentar lagi kita akan mengembalikan Masjidil Aqsa. Kita akan sholat kembali di Masjidil Aqsa. Karena apa? Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian kami untuk memperlihatkan kepada kalian akan kebesaran ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Jazakumullahu khairan ala al-istima' wa ashkuru akhi al-Syekh Imam al-Masjid alladhi samaha li an atahaddatha amamakum wa kullu 'amin wa antum bi khair ya ahli Indonesia wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya karena ajunan sejah ampon merasa aki papon apa sih ampon sampai aki abtina tadi abtina matur sekelangkung saya subung betes epon. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdullah, li su'al wahid ma yata'allaq bis-shawm. كما قد سمعنا في الخبر
من التلفاز أو من WA. الآن كيف هؤلاء المسلمون في فلسطين بمناسبة شهر رمضان، هل هؤلاء يصومون أو لا؟ كما قد سمعنا ما عندهم الطعام وما عندهم الشراب، هل هذا صحيح أم لا؟ كيف هؤلاء في هذا الشهر؟ للأسف المسلمون في غزة بسبب الحصار من اليهود نعم. بسبب الحصار من اليهود ممنوع إدخال الطعام، ممنوع إدخال الشراب، ممنوع إدخال الأدوية، هم يأكلون في اليوم الواحد أو في كل يومين وجبة واحدة. فهو يتسحر، ما هو السحور؟ يشرب ماء فقط. وعندما يأتي الفطور بالأمس كان أول يوم ثاني يوم في رمضان، كان شيخ كبير ومريض يسأله على التلفاز ماذا أفطر؟ يقول شربت الماء، هذا السحور فقط. وعند الإفطار يقول ماذا ستفطر؟ يقول لا يوجد إلا الماء. هذا حال إخوانكم الآن في غزة. Kiai Kak Dinto mereksani ka Syekh mungkin ampun masuk bulan Ramadan. Jaipun neng Gaza Kak Dinto tidak bisa masuk makanan dan minuman karena pengepungan yang dilakukan oleh Israel. Jadi kaum Gaza Kak Dinto, penduduk Gaza, dari Gaza mereka lari ke selatan, lari ke Rafah. Ketika sampai di Rafah, kemudian dilarang kembali ke utara. Ketika ingin kembali ke utara, ya bom. Buru kalau ya bom ya. Jadi dikepung nih kan. Nah, kiai ada apa searah kira? Karena mungkin karena mereka tidak mendapatkan makanan pan-ponapan. Maka ada Buna Syekh gila ahli Gaza Kak Dinto, penduduk Gaza salah setengah badasnya mungkin ada seareh. Badasnya ada dalam 2 hari. Yang mirisnya lagi ketika puasa ini, mereka ada seorang tua renta yang ditanya, apa yang antum sahur kangkui sahur Kak Dinto? Cukup dengan minum air Kak Dinto. Ketika buka puasa juga cukup dengan segelas air Kak Dinto. Jadi nikah saya dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Amin. Amin. توفنا يا مولانا وانت راض عنا. Amin. اللهم فرج عن اهل غزه يا رب العالمين. Amin. اللهم فرج عن اهل فلسطين. Amin. اللهم فرج عن اخواننا في كل غزه يا رب العالمين. Amin. اللهم حرر المسجد الاقصى المبارك من اليهود الغاصبين. Amin. اللهم كن مع اخواننا المجاهدين يا رب العالمين. Amin. اللهم احفظ اهل اندونيسيا جميعا وارحمهم في رحمتك يا رب العالمين. Amin. واجمعنا معهم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. شكرا. اسمي محمد علي وافر. ما شاء الله، درست في بلاد العربية ولا في إندونيسيا فحسبه. ما شاء الله، مبارك. نمشي. نعم نمشي. يلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله.